যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণা, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি। আজকে আমরা নবম পরিচ্ছেদ শুরু করব। এই নবম পরিচ্ছেদের নাম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতের তীর্থ পর্যটন। শুরু করার আগে একবার আমরা শিল প্রভুপাদকে প্রার্থনা করব। নমো বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে নমস্তে सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विश्वासी जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारतीय तीर्थ पर्यटन। आप लोग ध्यान से सुनिएगा सो दैट आप लोग को सीक्वेंस याद रहे। ओके, कहाँ कहाँ महाप्रभु भ्रमण किया, सीक्वेंस क्या। तो शक्तिपाद प्रभु प्रथमे আমরা জানলাম মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে প্রথমে वासुदेव विप्र के उद्धार করলেন। ठीक है, याद है अशोक प्रभु? वासुदेव विप्र को आलिंगन किया। कूर्म ब्राह्मण का गांव में गया था। कूर्म ब्राह्मण के गांव में गया, फिर कूर्म ब्राह्मण जाना चाह रहे थे महाप्रभु के साथ। बोला नहीं नहीं नहीं, आप यहीं रहो, प्रचार करो। फिर महाप्रभु ने वासुदेव विप्र को उद्धार किया, जिसको कुष्ठ रोग हुआ था। उसके बाद महाप्रभु ने गोदावरी नदी के तट पर रामानंद राय से मिला और ये सीक्वेंस रहा अभी तक। ठीक है कविता माता जी, अभी इसके आगे নবম পরিচ্ছেদের কথাসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন। এই পরিচ্ছেদে বিদ্যানগর থেকে, বিদ্যানগর মানে जहां महाप्रभु रामानंद राय से मिला, विद्यानगर থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গৌতমী গঙ্গা, মল্লিকার্জুন, अहबल नृसिंह यानी अहबिलम, सिद्धबट, स्कंद क्षेत्र, त्रिमठ, वृद्ध काशी, बौद्ध स्थान, त्रिपति, त्रिमल्ल, पाना नृसिंह, त्रिपति माने तिरुपति, पाना नृसिंह, शिव कांची, विष्णु कांची, त्रिकाल हस्ती, वृद्धकोल, शियाली भैरवी, शियाली भैरवी, कावेरी तीर, कुंडकर्ण पाल, तारपरे श्रीरंग क्षेत्र यानी श्रीरंगम पर्यंत गিয়ে पूरा श्रीरंगम एकदम नीचे अब्दि गেল। ठीक है, यस अशोक प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं? एकदम श्रीरंगम एकदम नीचे अब्दि साउथ इंडिया গিয়ে পর্যন্ত গিয়ে শ্রী বেঙ্কট ভট্ট সপরিবারে কৃষ্ণ ভক্ত। বাবু কুম্ভকর্ণ পাল নাকি? বুঝতে পারছি না, নয় ভ না নয় ত বুঝতে পারছি না। আচ্ছা আচ্ছা, কুম্ভকর্ণ হতে পারে। ওকে, তো আপনার কুম্ভকর্ণ হতে পারে, কারণ কুম্ভকর্ণ বলে একটা জায়গা আছে ওখানে তামিলনাড়ুতে। ওকে, তারপরে শ্রী রঙ্গক্ষেত্র পর্যন্ত গিয়ে শ্রী वेंकट भट्ट सपरिवारे कृष्ण भक्त करें। तो इसके बाद महाप्रभु श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के घर में रहा पूरा चातुर्मास। हम लोग को मालूम है फिर वेंकट भट्ट के घर में उनका पुत्र कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। सो उससे मिलेंगे और बाद में श्रीरंगम থেকে ঋষভ पर्वते गিয়ে परमानंदपुरी गोसाईर संगे साक्षात करें। ये परमानंदपुरी से साक्षात करते कहाँ? ऋषभ पर्वत यानी पंढरपुर में। और फिर ये क्या बोलेंगे उनको कि आपका बड़ा भाई तो ऑलरेडी देह रख दिया। श्रीपुरी गोस्वामी पुरुषोत्तम यात्रा करें एवं महाप्रभु सेतु बंधेर उद्देश्य यात्रा करें। परमानंदपुरी को बोल दिया आप भी पुरी में चले जाइए, जैसे रामानंद राय को बोला था ना पुरी में जाइए, हमारे है उधर घूम के। श्रीलोष एवं महाप्रभु सेतुबद्धेर उद्देश्य यात्रा करें। श्री शैल पर्वते ब्राह्मणी रूपे विराजमान शिवदुर्गार संगे आलापन करें। सेखान थेके कामकोष्ठीपुरी छाड़िए दक्षिण मथुराय पौঁছান। सेखाने राम भक्त বিরক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার কথোপকথন হয়। পরে কৃতমালায় স্নান করে মহেন্দ্র শৈল পরশুরাম দর্শন করেন। সেখান থেকে মহাপ্রভু সেতুবদ্ধ গিয়ে ধনুতীর্থে
স্নান ও শ্রী রামেশ্বরম দর্শন করে কুর্ম পুরাণের माया सीता संबंधी पुरातन पुथी संग्रह करे पूर्वोक्त रामदास विप्र के एने देन। तो ये भी बहुत सुंदर लीला है उधर। रामदास विप्र को अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे रावण सीता देवी को स्पर्श किया। याद है आप लोग को? ये हम लोग शायद संक्षेप में आगे पढ़ा था। महाप्रभु ये खुद शास्त्र से देख देख शास्त्र से उनको पता चला कि उनको तो सब पता है ऐसे भी कि बट एविडेंस एज एन एविडेंस लेकर आया कि एक्चुअली वो जो सीता नहीं था वो माया सीता था। फिर वापस लेकर गया। एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलेंट डिवोटी केयर। সেখান থেকে মহাপ্রভু তারপর পাণ্ডু দেশে তাম্রপানি, পরে নয়ত্রিপদী, চিররতলা, তিলকাঞ্চি, গজেন্দ্র মোক্ষণ, পানাগড়ি, চামতাপুর, শ্রী বৈকুণ্ঠ, শ্রী বৈকুণ্ঠ, মলয় পর্বত, ধনুষ তীর্থ, कन्याकुमारी हुए माल्लार देशे भट्टाचार्य संगे साक्षात है। भट्टाचार्य लोग क्या किया था, वो उनका जो असिस्टेंट था ना काला कृष्ण दास, उसको अपने ग्रुप में ले लिया। वो घुस गया था उस ग्रुप में। फिर महाप्रभु उसको उद्धार करते हैं। তাদের হাত থেকে কালাকৃষ্ণ দাসকে উদ্ধার করেন। পরে পয়সিনী तीरे ब्रह्म संहिता पंचम अध्याय संग्रह करें। ये ब्रह्म संहिता अशोक प्रभु लुप्त हो गया था, तो महाप्रभु ने इस ब्रह्म संहिता को उद्धार किया। उसी हम लोग पढ़ पा रहे हैं आजकल। সেখান থেকে পয়সিনী শৃঙ্গর্বের পুরী মঠ, মৎস্য তীর্থ হয়ে উডুপি গ্রামে মধ্যাচার্যের গোপাল দর্শন করেন। তত্ত্ববাদীদের বিচারে পরাস্ত করে ফুল্লু তীর্থ, ত্রিতকূপ, ফল্গু তীর্থ ফল্গু তীর্থ, ত্রিতকূপ, পঞ্চসারা, সুরপারক, কোলাপুর হয়ে पंढरपुरे श्रीरंगपुरीर काछे शंकरारण्येर सिद्धि प्राप्ति संवाद पाए। ओ रंगपुरी, सॉरी मेरा मिस्टेक, वो रंगपुरी से उनको मिला था संवाद के उनका बड़ा भाई ऑलरेडी देह रख दिया पंढरपुर में। पंढरपुर में कौन सा विग्रह फेमस है हिमाद्री प्रभु? कृष्ण का कोई हाँ, विठल 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 विठल। সেখান থেকে কৃষ্ণ বেনান্তীরে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণীদের সমাজে श्री बिल्वमंगल रचित कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ संग्रह करें। देखिए ये ग्रंथ भी महाप्रभु ने उद्धार किया, कृष्ण कर्णामृत। तो टोटल कितना ग्रंथ उद्धार किया महाप्रभु ने? मुकुंद प्राण प्रभु, पंकज प्रभु, 3। कैसे 3 हो गया ना प्रभु? क्या क्या 3 बताइए। ब्रह्म संहिता, उसके पहले रामायण का वो एक पार्ट हो गया, अभी ये कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण प्रणाम। সেখান থেকে তাপ্তি, মাহিষ্মতিপুর, নর্মদা তীর, ঋষ্যমুখ পর্বত হয়ে দণ্ডকারণ্য সপ্ততাল উদ্ধার করেন। সেখান থেকে পম্পা সরোবর, পঞ্চবটি, নাসিক, ব্রহ্মগিরি, গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর প্রভৃতি বহু তীর্থ দর্শন করে विद्यानगरे उपस्थित हन। वापस विद्यानगर यानी रामानंद राय। विद्यानगर থেকে পূর্ব পথ দিয়ে আলালনাথ দর্শন করে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ঠিক আছে শক্তিপাত প্রভু। फिर वापस हरे कृष्ण बाबू যাওয়ার সময় যেমন সপ্ততাল, হ্যাঁ বলুন। সপ্ততাল বলতে এটা কি বলা আছে বলুন? সপ্ততাল তো দেখবো যখন ডিটেলে দেয়া হবে, যখন ওই দিক দিয়ে পাস করবে। সপ্ততাল আপনি ভাববেন না ওই বৃন্দাবনের তাল ওখানে কিছু না, ওটার সঙ্গে কম্পেয়ার করবেন, এটা আলাদা, এটা দক্ষিণ ভারতে। আমি বুঝতে পেরেছি। ওখানে একটা আছে না কি বৃন্দাবনে কি বলে না, তাল
নামটা ঠিক মনে সোনার পড়ছে না। তাল তালবন তালবন না, ওখানে একটা কিছু আছে তাল, আমার ঠিক মানা পড়ছে না। সোনার তাল সোনার গাছ তাল আছে। এরকম কিছু, সোনার গৌর, সোনার তাল এরকম কিছু একটা আছে। उस सुग्रीव के रामचंद्र उधार किए थे वही तो नहीं है। देखेंगे देखेंगे, जब आएंगे तब देखेंगे। ওকে। বিদ্যানগর থেকে পূর্ববর্তী আলালনাথ দর্শন করে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ফির আলালনাথ যাওয়ার সময়ও শক্তিপাত প্রভু আলালনাথ দর্শন করে এগোন, আবার মহাপ্রভু ফেরত সময়ও আলালনাথ দর্শন করে পুরীতে ঢুকেন। 1 নম্বর শ্লোক। এক নম্বর শ্লোক। নানা মত গ্রহগ্রস্তান নানামত গ্রহগ্রস্তান দক্ষিণাত্য জনাদ্বীপান দক্ষিণাত্য জনদ্বীপান কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান কৃপাগিনা বিমুচ্যেতান গৌরশ্চক্রে সবৈষ্ণবান। গৌরশ্চক্রে সবৈষ্ণবান। অনুবাদ। বৌদ্ধ, জৈন, মায়াবাদ আদি বহুবিধ মত্তরূপ কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত গজেন্দ্র রূপ দক্ষিণাত্যবাসীদের তার কৃপাচক্র দ্বারা উদ্ধার করে শ্রী গৌরচন্দ্র তাদের বৈষ্ণব পরিণত করেছিলেন। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। তাৎপর্য পড়ুন। ওকে। এখানে ভক্তি বিরোধী দার্শনিক মতবাদের দ্বারা আক্রান্ত দক্ষিণাত্যবাসীদের উদ্ধার করার সঙ্গে কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত গজেন্দ্রকে উদ্ধারের তুলনা করা হয়েছে। শ্রী चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण। যখন सबको समझ में आ रहा है किसको साथ किसको तुलना किया गया है? सुनीति राधिका माता जी, बताएं प्रभु जी। एक सेकंड। आपको तो समझ में आ गया इसलिए आप पूछ रहे हैं, फिर आपको पूछेंगे नहीं। यस, पिंकी माता जी, किसके साथ क्या तुलना किया गया है? सुनीति हाँ, राधिका हरे माता। कृष्ण प्रभु दंडनाथ। वो गजेंद्र मोक्ष वाला था प्रभु जी। हाँ, तो क्या किसके साथ क्या तुलना किया गया है? गज को गजेंद्र को ग्राह के मुख से बचाए थे ना हाँ, भगवान वैसे आके ही अपने वैसे ही वैसे ही यहाँ पर दक्षिण भारत के लोगों को भक्त बनाया भगवान अपने। हाँ, तो दक्षिण भारत के अलग अलग जो मतवाद, अलग अलग जो फिलोसफी था, उस सब लोगों को वैष्णव में कन्वर्ट हाँ, किया। जो मायावादी लोग थे ना, वो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन लोगों को भक्त बनाए। यस, आगे। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে যদিও এই সমস্ত মানুষেরা হস্তির মতো বলশালী ছিলেন, তবুও তারা কুমির রূপী এই সমস্ত কুমতবাদে কবলিত হয়ে মরণ উন্মুখ হয়েছিলেন এবং তার কৃপারূপ চক্রে সেই কুমিরকে সংহার করে তিনি গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছিলেন। হরি বল। 2 নম্বর শ্লোক। জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, জয় দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ। जय दैतो चंद्र जय गौर भक्त वृंद। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জয়, শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর জয়, শ্রী অদ্বৈত প্রভুর জয় এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্ত বৃন্দের জয় জয় জয়। जय जय। দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ, दक्षिण गमन प्रभु अति विलक्षण, সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দর্শন। सहस्र सहस्र तीर्थ कैल दर्शन। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত গমন বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কেননা তিনি সেখানে সহস্র সহস্র তীর্থ দর্শন করেছিলেন। সেই সব তীর্থ স্পর্শী মহাতীর্থ কৈল। সেই সব তীর্থ স্পর্শী মহাতীর্থ কইল। সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল, সেই ছলে সেই দেশে লোক নিস্তারিল। তার পাদ স্পর্শের দ্বারা তিনি সেই সমস্ত তীর্থকে মহাতীর্থে পরিণত করেছিলেন। হরি বল। সেই ছলে তিনি সেই দেশের সমস্ত মানুষদেরও উদ্ধার করেছিলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে তীর্থ কুরবান্তি তীর্থানি, মহাত্মারা তীর্থে ভ্রমণ করে অথবা বসবাস করেন।
যদিও সেই সমস্ত পবিত্র স্থান ইতিমধ্যেই তীর্থ ছিল, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রমণের ফলে সেই স্থান মহাতীর্থে পরিণত হলো। বহু মানুষ তীর্থস্থানে গিয়ে তাদের পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়, কিন্তু সেই সমস্ত পাপের ফলগুলি সেখানে সঞ্চিত হতে থাকে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার ঐকান্তিক ভক্তদের গমনের ফলে সেই সমস্ত পাপ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। নানা রকমের রোগী রোগমুক্ত হওয়ার জন্য হাসপাতালে আসে। তাই হাসপাতাল সবসময় দূষিত, কিন্তু সুদক্ষ চিকিৎসক তার উপস্থিতি এবং সুদক্ষ পরিচালনার দ্বারা হাসপাতালকে রোগ জীবাণু থেকে মুক্ত রাখে। তেমনি তীর্থস্থান সবসময় পাপীদের ফেলে যাওয়ার পাপের প্রভাবে দূষিত হয়, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার অনুগত ভক্তরা যখন সেই সমস্ত স্থানে যান, তখন সেই স্থান সমস্ত পাপের কলুষ থেকে মুক্ত হয়। সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি। चंदा সেই माता সব जी। সেই সব তীর্থে It was Chanda Mataji's turn. Chanda Mataji. I think she had it before. Okay. সেই সব তীর্থে ক্রম কহিতে না পারি, দক্ষিণ ও বামে তীর্থ গমন হয় ফেরাফেরি। दक्षिण वामे तीर्थ गमन है तेरा तेरी। No, very important. ध्यान से सुनिए। ক্রম অনুসারে সেই সমস্ত তীর্থের বর্ণনা আমি করতে পারবো না। ক্রোনোলজিক্যালি আই ওন্ট বি এবল টু ডু ইট। ওকে, থোড়া আগে পিছে হয়ে सकता है। কারণ এক তীর্থ থেকে আরো এক তীর্থে যাওয়ার পথে মহাপ্রভু দক্ষিণে এবং বামে অন্যান্য বহু তীর্থ গমন করেছিলেন। ठीक है, इतना डिटेल में मैं नहीं बोल पाऊंगा, कविराज गोस्वामी बोले, बिकॉज बहुत छोटा छोटा यहाँ वहां भी गए थे महाप्रभु। इंग्लिश एक बार पढ़े दीजिए। I cannot chronologically record all the places of pilgrimage visited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. I can only summarize everything by saying that the Lord visited all holy places, right and left, coming and going. And he did not even leave any place. 6 নম্বর শ্লোক, অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন। Yes, Mataji. অতএব নাম গণন করিয়ে অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন, অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম। কহিতে না পারি যত অনুক্রম। So I won't be able to say it chronologically. কবিরাজ গোস্বামী বললেন ক্রম অনুসারে সেই সমস্ত তীর্থের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। So many places it they were, you know. তাই আমি কেবল মুখ্য মুখ্য তীর্থগুলির নাম উল্লেখ করছি। जो मेन है वही हम बताएंगे। পূর্ব পথে যাইতে যে পায়ে দর্শন, পূর্ব পথে যাইতে পাইয়ে দর্শন, যেই গ্রামে যায় সে গ্রামের যতজন, যেই গ্রামে যাইছেন যত গ্রামেগণ, সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি। সবের বৈষ্ণব হয়ে কহে কৃষ্ণ হরি। অন্য গ্রাম নিস্তারিয়ে সেই বৈষ্ণব করি, अन्य ग्राम निस्तारिये सही वैष्णव परी। पूर्वेर मतो जैसे आगे भी महाप्रभु ऐसे कर रहा था ना, जो ग्राम में जा रहा था पूरा ग्राम को वैष्णव कर रहा था, जो भी उनको दर्शन कर रहा था वो भी वैष्णव हो जा रहा था, वो वापस जा रहा था तो वो पूरा गांव को वैष्णव कर रहा था। वैसे ही पूर्वेर मतो आगे जैसे हो रहा था, যে সমস্ত গ্রামে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গিয়েছিলেন সেই সমস্ত গ্রামের সমস্ত অধিবাসীরা বৈষ্ণব হয়ে নিরন্তর হরিনাম এবং কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তারা সকলে বৈষ্ণব হয়েছিলেন এবং তারা আবার অন্য গ্রামে গিয়ে সেই সমস্ত গ্রামের অধিবাসীদের বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এমনই মহিমা, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের এমনই মহিমা যে আজও আমাদের প্রচারকেরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবানের নাম প্রচার করতে যায় তখন সেখানকার লোকেরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে শুরু করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, তার শক্তির সঙ্গে কারোরই ক্ষমতার তুলনা করা চলে না। কিন্তু যেহেতু আমরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছি, তাই তার প্রভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারের প্রভাবের মতো, তাই তার প্রভাব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারের প্রভাবের মতো। আমাদের প্রচারকেরা অধিকাংশ ইউরোপীয় এবং আমেরিকান, কিন্তু তবুও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তারা যেখানেই গেছে সেখানেই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র অগণিত মানুষ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র কীর্তন করছে।
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার, जैसे संगिनी माता जी। কেহ জ্ঞানী কেহ কর্মী পাষণ্ডী অপার। केह ज्ञानी केह कर्मी पाषण व्यापार। দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন প্রকার মানুষ ছিল, তাদের কেউ জ্ঞানী কেউ সকাম কর্মী এবং এই রকম অগণিত পাষণ্ডী সেখানে ছিল। अलग अलग फिलोसॉफिकल पीपल था, अलग अलग फिलोसफीज। সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে সেই সব লোক প্রভু দর্শন প্রভাবে নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে। নিজে নিজে মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনের প্রভাবে সেই সমস্ত লোকেরা তাদের নিজ নিজ মত পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব হলেন। বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব, বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব, কেহ তত্ত্ববাদী কেহ হয় শ্রী বৈষ্ণব। কেহ তত্ত্ববাদী কেহ হয় শ্রী বৈষ্ণব। সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে কৃষ্ণ উপাসক হইল লয় কৃষ্ণ নামে। কৃষ্ণ উপাসক হইল লয় কৃষ্ণ নামে। Yes, প্রভু। শ্লোকার্থ। সেই সময় দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবদের মধ্যে কেউ ছিলেন রাম উপাসক, কেউ তত্ত্ববাদী, কেউ শ্রী বৈষ্ণব। সেই সমস্ত বৈষ্ণবেরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে কৃষ্ণ উপাসক হলেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করতে লাগলেন। सो कोई राम उपासक यानी राम भगवान रामचंद्र को उपासना करते थे, क्यों तत्ववादी फिलोसफी, क्यों श्री वैष्णव माने राधा उपासक। श्री संप्रदाय के वैष्णव। अच्छा अच्छा। ओके, महाप्रभु कौन से संप्रदाय से है, कौन से संप्रदाय से है, माने कौन से संप्रदाय उन्होंने बनाया आशु प्रभु? महाप्रभु श्री संप्रदाय से है क्या? नहीं, फिर कौन से संप्रदाय? तो माय गुडनेस, इतना इजी चीज। ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय, ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय है, ब्रह्म मध्य। यस। और श्री संप्रदाय कौन सा, रेखा माता जी कौन है, किनसे ज्ञान आया श्री संप्रदाय में? भगवान ने किनको ज्ञान दिया था? वल्लभाचार्य जी ने। नहीं, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को, श्री लक्ष्मी जी। शंकराचार्य। यस, संगिनी श्यामप्रिया माता जी, 4 संप्रदाय क्या क्या है? गौड़ मध्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। थैंक यू वेरी मच। हमको कभी कभी डर लग जाता है, इतना माने हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज। यस, पूर्ण तात्पर्य प्रभु। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, তত্ত্ববাদী বলতে শিল মাধবাচার্যের অনুগত বৈষ্ণবদের বোঝায়। শঙ্করাচার্যের অনুগামী মায়াবাদীদের থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে মাধব বৈষ্ণবদের তত্ত্ববাদী বলা হয়। কৈলাদ্বৈতবাদের কুশুক্তি পুষ্ট নির্বিশেষ পরব্রহ্মবাদ তত্ত্ববাদী আচার্যগণ নিরসন করে ভগবত তত্ত্ব স্থাপন করেন। মাধব বৈষ্ণবগণ ব্রহ্ম সম্প্রদায় ভুক্ত, সেই জন্য তারা দশম স্কন্ধে। আমি একটু পড়ছি, এখানে একটু বোঝানোর অনেক জিনিস আছে। আচ্ছা, এগুলো বোঝাতে গেলে I don't know whether we will be able to complete today, because very important also। अलग अलग फिलोसफी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उल्लेख करेছেন, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग फिलोसफी के बारे में बताएगा अभी, क्योंकि अलग अलग साउथ इंडिया में अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग लोग का अलग अलग फिलोसफी है। कोई माधव संप्रदाय से, कोई श्री संप्रदाय से। ये जो श्लोक में तत्ववादी है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तत्ववादी कौन है उसको समझाया। तत्ववादी बोलते श्री माध्वाचार्य অনুগত বৈষ্ণব বোঝায় तत्ववादी। मध्वाचार्य, तो हम लोग भी मध्वाचार्य का ही हम लोग लाइन में है। ईश्वर रामानुचार्य के द्वारा बोल रहे हैं। আসবে আসেনি এখন অবধি, প্রথম লাইন। তত্ত্ববাদী বলতে শ্রী মাধ্বাচার্যের অনুগত বৈষ্ণবদের বোঝায়। তত্ত্ববাদী refers to the followers of Sri Madhvacharya।
শঙ্করাচার্যের অনুগামী মায়াবাদীদের থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে মাধব বৈষ্ণবদের তত্ত্ববাদী বলা হয়। To distinguish his disciplic succession from Mayavadi followers of Shankaracharya, okay, उसीलिए तत्ववादी बोला है। शंकराचार्य को फॉलोअर को क्या बोलता है? मायावादी। और जो मध्वाचार्य का फॉलोअर है उन लोग को क्या बोलता है? तत्ववादी। ठीक है, ये तत्ववादी यानी माधवाचार्य का जो फॉलोअर है ये वैष्णव सिद्धांत में है। माधवाचार्य खुद परम वैष्णव थे, उनके संप्रदाय में हम लोग भी हैं, ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय। ठीक है, কৈবল্য অদ্বৈতবাদের কুযুক্তি পুষ্টি নির্বিশেষ পরব্রহ্মবাদ তত্ত্ববাদী আচার্যগণ নিরসন করে ভগবত ভক্ত স্থাপন করেন। श्रील माधवाचार्य नेम्ड हिज पार्टी तत्ववादीज। तो ये तत्ववादी महामंजरी माता जी ये भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं। माधवाचार्य उन लोग को अपने जो अनुगामी हैं फॉलोअर्स को तत्ववादी बोला है। इम्पर्सनल मोनिस्ट्स आर ऑलवेज अटैक्ड बाय दिस तत्ववादीज हु अटेम्प्ट टू डिफीट देयर फिलॉसफी बाय इम्पर्सनलिज्म। तो जो निर्विशेषवादी है उन लोग को तत्ववादी खंडन करता है, जैसे हम लोग भी निर्विशेषवादी को खंडन करते हैं। माधव वैष्णवगण ब्रह्म वैष्णव ब्रह्म সম্প্রদায় ভুক্ত, সেই জন্য তারা দশম স্কন্ধে আদিগুরু ব্রহ্মার মোহিত অবস্থা স্বীকার করেন না। যেহেতু শ্রীল মধ্বাচার্য তার ভগবত তাৎপর্যের টিকায় ওই ব্রহ্মমোহন লীলা পরিত্যাগ করেছেন। सो हम लोग को मालूम है 10th कैंटो में ब्रह्म विमोहन लीला है ना इंद्रावती माता जी, जहां ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को चुराया था। तो अभी क्या हुआ? Generally they establish the supremacy of the supreme personality of God. Actually the disciplic succession of Madhacharya is known as Brahma Vaishnav sect. That is the sect coming down from Lord Brahma. Consequently the Tattvadis or followers of Madhvacharya do not accept the incident of Lord Brahma's illusion, which is recorded in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Srila Madhvacharya has purposefully avoided commenting on that portion of Srimad Bhagavatam in which Brahma Vimohin, the illusion of Brahma, is mentioned. तो अभी ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी ने क्या किया था? वो भ्रमित हो गया था, भ्रमित होकर भगवान का ग्वाल बाल, भगवान को समझ नहीं पाया, उनका ग्वाल बाल को नहीं समझ पाया, चुरा कर छुपा दिया था और बाद में उनको पाश्चाताप हुआ था। ये हम लोग को मालूम है सबको। ये माधवाचार्य का जो फॉलोअर्स है ये इस चीज को हजम नहीं कर पाता है कि ब्रह्मा जी कैसे कर सकता है, ब्रह्मा जी कैसे विमोहिन हो सकता है, कैसे भ्रमित हो सकता है। इसीलिए इन लोग इस लीला को स्वीकार नहीं करते हैं और इसके कारण माधवाचार्य ने भी इस लीला को, जब उन्होंने ग्रंथ का कमेंट्री लिखा तो उसमें ये लीला को वर्णन नहीं किया। हालांकि माधवाचार्य को मालूम है कि ब्रह्मा जी भी विमोहिन भ्रमित हो सकता है, शिव जी भी भ्रमित हो सकता है, भगवान को पहचान नहीं सकता है। बहुत बार ऐसे घटना घटा है। ठीक है, শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী মহা বৈষ্ণবদের অন্যতম হয়ে তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেম ভক্তি প্রচার করেন। অ্যাকচুয়ালি মাধবেন্দ্র পুরী থেকে মহাবৈষ্ণব অন্যতম হয়ে তত্ত্ববাদীর চরম উদ্দেশ্যে প্রেম ভক্তি প্রচার করেন। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী was one of the acharyas in the Tattvadi disciplic succession, and he established the ultimate goal of transcendentalism to attain the pure devotional service, love of Godhead. তো মধ্বাচার্যের আরো নিচে যদি যাই আমরা, মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যকে কে? ঈশ্বরপুরীর শিষ্যকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, চৈতন্য মহাপ্রভু। তো অ্যাকচুয়ালি মাধবেন্দ্র পুরী থেকে এই কৃষ্ণ প্রেম এই জিনিসটা স্ফুরিত হয় আর পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তো এটা একদম বিতরণ করে ঢেলে হোলসেলে। ছিল মাধবেন্দ্র পুরী মহাবৈষ্ণবদের অন্যতম হয় তত্ত্ববাদীর চরম উদ্দেশ্য প্রেম ভক্তি প্রচার করেন।
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধব হলেও তত্ত্ববাদী সংজ্ঞা লাভ করেননি। Those Vaishnavas belonging to the Gauriya Sampradaya, disciplic succession following the Chaitanya Mahaprabhu, are distinct from the Tattvadi, although they belong to the same Tattvadi Sampradaya. तो हम लोग तत्ववादी, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग तत्ववादी है, नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग तत्ववादी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी मध्वाचार्य का ही तो फॉलोअर्स के लाइन में है ना। तो मध्वाचार्य का फॉलोअर्स को तत्ववादी बोला जाता था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग भी, इस्कॉन के भक्त लोग भी तो तत्ववादी हैं। लेकिन हम लोग अपने को इसे नहीं बोलते हैं, तत्ववादी नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लीला हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं ना। हम लोग तो ब्रह्म विमोहन लीला स्वीकार करते हैं। Those Vaishnavas belonging to the Gaudiya Sampradaya, the disciplic succession followed by Chaitanya Mahaprabhu, are distinct from Tattvadis, although they belong to the same Tattvadi Sampradaya. The followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu are therefore known as Madhva Gaudiya Sampradaya, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। तो हम लोग को अगर कोई पूछेगा रेखा माता जी कि आप लोग कौन से संप्रदाय से हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। हाँ, क्यों ये बोलना पड़ेगा? क्यों हम अगर बोलेंगे डायरेक्ट ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, गलत क्या होगा? क्योंकि मध्वाचार्य से थोड़ा ब्रांचिंग हुआ है, एक ब्रांच गया तत्ववादी में, उस ब्रांच को हम लोग नहीं है, उस ब्रांच में हम लोग नहीं है, उसीलिए ये लाइन बोलना जरूरी है। ठीक है अशोक प्रभु, नहीं तो क्या होगा? सोचिए, मैं उस दिन उदाहरण दिया था ना, सोचिए आप कलकत्ता से पुरी जाएंगे, ठीक है जी, तो एक रास्ता बीच में खड़गपुर आता है ना, खड़गपुर रात 2 बजे ना 12 बजे आ जाता है शायद। तो खड़गपुर एक कोई नॉर्मल स्टेशन नहीं है, वो एक जंक्शन है और उसमें बहुत अलग अलग लाइन है। कोई गलत लाइन अगर ट्रेन ले लिया तो पूरी नहीं पहुंचेगा, दूसरा कहीं पहुंच जाएगा। उसीलिए ये लाइन सटीक बोलने के माने वो जो लाइन इधर उधर ना हो जाए, उसीलिए ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय बोलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सब ब्रांचिंग है, सब ब्रांचिंग, समझ रहे हैं आप लोग? सब ब्रांचिंग सुचार्य गोपी माता ये माधव बोल के वही है प्रभु, मध्याचार्य गौड़ीय वैष्णवगण माधव होलेও, মাধব হলেও মানে মধ্যাচার্যের অনুগত হলেও, মধ্যাচার্যের লাইনে এলেও তাও আমাদের তত্ত্ববাদী বলে না। এ তো মধ্যাচার্যের শিষ্যদের বলে তত্ত্ববাদী, কিন্তু আমাদের বলে না। কেন? কারণ ওদের সঙ্গে আমাদের একটু ডিফারেন্স আছে, মিলে মত নেই। ইয়েস, আগে পড়ুন অশোক প্রভু। যারা শুদ্ধ ভক্তি বিরোধী তাদের বলা হয় পাষণ্ডী। হ্যালো, বিশেষ করে নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদীদের পাষণ্ডী বলা হয়। হরিভক্তি বিলাসে 1/73 পাষণ্ডীর সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে। জ্যেষ্ঠ নারায়ণং দেবং ব্রহ্মদারিদ্র দেবতে সমন্ত্বেনৈব বিক্তে চ पाषंडी भवेद भुवम। हरे कृष्णा। तो लास्ट पैराग्राफे तत्ववादी का डेफिनेशन दिया, बहुत अच्छा से प्रभुपाद ने समझाया, किंतु श्लोके पाषंडीও দেওয়া আছে, तर्कवादी কেউ হয় শ্রী বৈষ্ণব। হ্যাঁ, তো अभी पाषंडी का डेफिनेशन दिया है। যারা भगवत भक्ति विरोधी তাদের বলা হয় पाषंडी, जो भी भगवत भक्त का विरोधी है इन जनरल, लेकिन अभी और फाइन डेफिनेशन आएगा। বিশেষ করে নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী পাষণ্ডী বলা হয়। कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। হরিভক্তি বিলাসে পাষণ্ডীর সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যেটা এখন অশোক প্রভু বললেন। হরিভক্তি বিলাসে হু ইজ পাষণ্ডী? যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে ব্রহ্মা, रुद्र आदि देवताদের समान बोले मने करे সেই पाषंडी। तो और एक लोग इंक्लूड हो गया पाषंडी में, जो भी भगवान को, कृष्ण को ये देवी देवता से एक समझता है, वो भी पाषंडी है। भक्त कखनोई भगवान नारायण के ब्रह्मा अथवा शिवेर समपर्याय भुक्त बोले मने करें ना। 10 नाम अपराध में से कौन सा नाम अपराध है मुकुंद प्राण प्रभु? दूसरा, करेक्ट। তত্ত্ববাদীরা শ্রীকৃষ্ণ উপাসক হলেও এবং শ্রী বৈষ্ণবেরা লক্ষ্মী নারায়ণ উপাসক হলেও উভয়ের মধ্যে শ্রী রামচন্দ্রের উপাসনার প্রবলতা দেখা যায়।
তত্ত্ববাদী আর শ্রী বৈষ্ণব এখানে দুটোই রামচন্দ্রের উপাসক। Hmm. The worshippers of Lord Lamchandra, although the Sri Vaishnavas are supposed to be worshippers of Lord Narayana and Lakshmi, and Tattvadis are supposed to be worshippers of Lord Krishna, at present in most of the monasteries belonging to the Madhva Sampradaya, Lord Ramachandra is worshipped. ठीक है, तो तत्ववादी यानी मध्वाचार्य का जो कुछ शिष्य लोग था तत्ववादी, और रामानुजाचार्य के जो शिष्य हैं यानी श्री संप्रदाय, ये दोनों लोग रामचंद्र जी को भी उपासना करता है। ओके, আধ্যাত্ম রামায়ণ নামক গ্রন্থের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে মূল শ্রী রাম সীতার মূর্তির কাহিনী এইভাবেই লিখিত আছে। কোন ব্রাহ্মণ কোন ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করেন যে শ্রী রামচন্দ্রকে প্রত্যহ দর্শন না করে তিনি কোনো দ্রব্য ভোজন করবেন না। এক সময় শ্রী রামচন্দ্রের কার্যগতিকে সপ্তাহকাল প্রজা সমক্ষে আসতে সমর্থ হননি, সেই জন্য রাম দর্শননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই এক সপ্তাহ এক বিন্দু জল পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। অবশেষে 8 দিন পর নবম দিবসে ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেন। ये कोई स्टोरी है, कोई लीला है रामचंद्र का। Okay. In the book known as Adhyatya Ramayana, there are statements in chapter 12-15 about worshipping of deities of Sri Ramchandra and Sita. There it is stated that during Lord Ramchandra's time, there was a Brahman who took a vow to fast until he saw Lord Ramachandra. कोई एक ब्राह्मण प्रतिज्ञा किया था, मैं भगवान को दर्शन करने तक मैं उपवास करूंगा। Sometimes due to business, Lord Ramchandra was absent from his capital for a full week and could not be seen by citizens during that time. कभी-कभी भगवान रामचंद्र को बाहर जाना पड़ता था कार्य के लिए, तो उस समय कभी-कभी प्रजा को 1 सप्ताह 2 सप्ताह भगवान का दर्शन नहीं होता था। Because of his vow, the Brahmana could not take even a drop of water during that week. जो हफ्ता भगवान रामचंद्र बाहर जाते थे तो उस ब्राह्मण पूरा एकदम निर्जल उपवास करता था। Later, after 8 or 9 days, when the Brahmana could see Lord Ramachandra personally, he would break his fast. भगवान को दर्शन करते हुए वो अपना उपवास तोड़ता था। Upon observing the Brahmana's rigid vow, Lord Ramachandra offered his younger brother Lakshmana to deliver a pair of सीताराम deities to the Brahmana. तो भगवान को बहुत अच्छा लगा, तो भगवान ने क्या किया, एक सीताराम का विग्रह लक्ष्मण को दिया और बोला आप उस ब्राह्मण को ये दे दीजिए मेरे अनुपस्थिति में। ठीक है, सुनीति राधिका माता जी, उस ब्राह्मण क्या करेगा, वो ब्राह्मण उस राम सीता को दर्शन करेगा, तो उपवास नहीं करना पड़ेगा। हरि बोल। द ब्राह्मण रिसीव द deities फ्रॉम श्री लक्ष्मण जी and worship them faithfully as long as he lived. At the time of his death, he delivered the deities to श्री हनुमान जी। मृत्यु के आगे ब्राह्मण ने उस विग्रह को किनको दे दिया, हनुमान को, who for many years hung them around his neck and served them with all devotion. हनुमान जी ने क्या किया, गला में लटकाकर लॉकेट जैसे बना दिया वो राम सीता का विग्रह का। After many years, when Hanuman ji departed on the hill known as Gandhamadhav, he delivered the deities to Bhimsen. बाद में हनुमान जी ने किनको दिया उस विग्रह को, भीमसेन को, one of the Pandavas, and Bhimsen brought them to his place where he kept them very carefully. The last king of Pandavas, Shemakanta, worshipped the deities in that place. Later the same deities were kept in the custody of king of Odisha known as Gajapati. तो ऐसे ऐसे करके वो विग्रह, ठीक है सुनीति राधिका माता जी, वैसे वैसे करके वो विग्रह क्या हो रहा है, हाथ परिवर्तन हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति तक जा रहा है। One of the acharyas known as नरहरि तीर्थ, ये नरहरि तीर्थ हम लोग का ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय में वो लिस्ट में आता है जो गीता में दिया हुआ है। One of the acharyas known as Narahari Tirtha, who was in the disciplic succession of Madhvacharya, received those deities from the king of Odisha. तो उड़ीसा का राजा किनको दिया वो विग्रह, रामचंद्र, राम सीता मैया का विग्रह किसको दिया, नरहरि तीर्थ को। It may be noted that these particular deities of Ram and Sita have been worshipped from time
of King Ikshvaku. Indeed, they were worshipped by royal princes even before appeared on Lord Ramachandra. Later, during Lord Ramachandra's presence, the deities were worshipped by Lakshmana. It is said that these 3 months before his disappearance, Sri Madhvacharya received those deities and installed them in Udupi temple. Hari Bol. वो विग्रह अगर आपको अभी भी देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? उदुपी. उदुपी में वो विग्रह अभी भी है. प्रभु जी, उड़पी में तो जंगला से देखना पड़ता है, जंगला से विग्रह को देखना पड़ता है. ओके. यहाँ भी प्रभु लिखा हुआ है, पांडव वंशे शेष राजा ক্ষেমাকান্তের কাল এই পর্যন্ত বিগ্রহদ্বয় রাজপ্রাসাদে সেবিত হন। পরে তা উড়িষ্যায় গজপতি রাজাদের কাছে আসেন এবং তাদের রাজকোষে সংরক্ষিত ছিলেন। শ্রী মাধবাচার্য তার শিষ্য শ্রী নরহরি তীর্থ পাদকে রাজকোষ থেকে সেই মূল রাম সীতার বিগ্রহ সংগ্রহ করে সেবা করার অনুমতি দেন। সেই রাম সীতা বিগ্রহ ইক্ষ্বাকু রাজার সময় থেকে সূর্যবংশীয় রাজাদের প্রাসাদে সংরক্ষিত হয়ে রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব থেকে দশরথ কর্তৃক সেবিত হতেন। পরে লক্ষণ তাদের সেবা করতেন। তারপর রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষণ উক্ত ব্রাহ্মণকে তা অর্পণ করেন। শ্রী মধ্বাচার্য তার তিরোধানের 3 মাস 16 দিন পূর্বে এই বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হয়ে উডুপি গ্রামের মূল মঠ উত্তর মঠে স্থাপন করেন। সেই থেকে শ্রী মধ্বাচার্যের তার অধিকারী আছেন। শ্রী রামানুজাচার্যের অনুগামী শ্রী বৈষ্ণবেরা সীতারামের উপাসনা করেন। তিরুপতি এবং অন্যান্য স্থানে শ্রীরামমূর্তি রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। प्रभु थोड़ा ऊपर करिए। রামানুজীয় সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত রামানন্দী, রামাত বা জিমায়েত সম্প্রদায়ের শ্রীরাম সীতার উপাসনার প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। রামানুজী বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের অধিক অনুগত। From the Sri Ramanuj Sampradaya, there is another branch known as Ramanandi or Ramat. ये अलग अलग ब्रांच है श्री संप्रदाय का. And the followers of the branch also worship the deities of Sitaram very rigidly. The Ramanuja Sampradaya Vaishnavas prefer to worship Lord Ramachandra to that of Radha Krishna. तो लोग भगवान रामचंद्र राम सीता का विग्रह को ज्यादा प्रेफर करते हैं. किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य में? कोई कुछ समझ में नहीं आया? 12 नंबर श्लोक. अच्छा 12 नंबर तो हो गया सर. 13 नंबर श्लोक. नहीं 12 दिया हुआ इधर अलग से इंग्लिश में. 12 नंबर श्लोक है प्रभु, 12 नहीं 11-12 एक साथ दिया हुआ है बंगाली में. हिंदी में प्रभु जी हिंदी में अलग अलग है, 12 नंबर नहीं हुआ है। नहीं, अच्छा बोल चुके हैं हो प्रभु, गया, हो चुका है, बोल दिया हो बस। चुका है प्रभु, बोल चुका बड़ा हो गया। ये कैसे? अब कोई बोल रहा है हो गया, कोई बोल रहा है हो नहीं हुआ है. आप लोग का तो सब हिंदी में. बंगाली में हुआ है ना, तो हो गया, 11-12 एक साथ था। है। हाँ तो ऐसे कैसे हो गया? हो गया, तो हो गया है, आप बोलवा चुके हैं। ओके. अभी 13-14 है। अच्छा 13 नंबर श्लोक. 13-14. राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम. राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रखो माम. कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। এই শ্লোক পথে পড়ে করিলা প্রয়াণ. এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ। গৌতমী গঙ্গায় যায় কইল গঙ্গা স্নান. গৌতমী গঙ্গায় যাই কইল গঙ্গা স্নান। শ্লোকার্থ: হে রামচন্দ্র, হে রঘুকুল তিলক, দয়া করে তুমি আমাকে পালন করো। হে কৃষ্ণ,
হে কেশব, দয়া করে তুমি আমাকে রক্ষা করো। পথ চলতে চলতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্লোকটি কীর্তন করতেন। এইভাবে কীর্তন করতে করতে তিনি গৌতমী গঙ্গায় উপস্থিত হয়ে গঙ্গায় স্নান করলেন। তাৎপর্য: গৌতমী গঙ্গা গোদাবরী নদীর ধারা। রাজমন্দির উপর তটে গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল বলে গোদাবরীর নাম গৌতমী গঙ্গা। आगे শ্রীলা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে শ্রীলা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে তীর্থ দর্শন বর্ণনা করেছেন তাতে ভৌগোলিক ক্রম নেই, তা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। हरे कृष्णा। भौगोलिक क्रम नहीं, माने एकदम आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, ओके, एकदम सीक्वेंस में नहीं है। आगे গোবিন্দ দাসের চর্চায় যে ক্রম পাওয়া যায় তার সঙ্গে ভৌগোলিক বিবরণের সামঞ্জস্য রয়েছে। শ্রীলা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর পাঠকদের সেই গ্রন্থে ক্রম দেখে বিচার করতে অনুরোধ করেছেন। यस पंकज प्रभु, तो गोविंद दास का कर्चा में तो क्रम है, लेकिन हाँ। कविराज गोस्वामी किसका कर्चा प्रेफर किया था? स्वरूप दामोदर। हाँ, आगे तो देखिए महाप्रभु का जो लीला है वो 2-3 जन भक्त सब नोट किया कर्चा में, अकेला स्वरूप दामोदर नहीं। आगे শ্রীলা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর পাঠকদের সেই গ্রন্থে ক্রম দেখে বিচার করতে অনুরোধ করেছেন। গোবিন্দ দাসের মতে রাজমন্দির থেকে মহাপ্রভু ত্রিমন্দিরে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ঢুন্ডিরাম তীর্থে যান। এই গ্রন্থের মতে রাজমন্দির থেকে মহাপ্রভু গৌতমী গঙ্গা হয়ে মল্লিকার্जुन तीर्थे गमन करें। तो दो अलग अलग कर्चा में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, सीक्वेंस। 15 नंबर श्लोक, मल्लिकार्जुन तीर्थे जाई महेश देखिलो, मल्लिकार्जुन तीर्थ जाई महेश देखिल, ताहा सब लोके कृष्ण नाम लड़ाइलो। ताहा सब लोके कृष्ण नाम लोआइलो। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মল্লিকার্জুন তীর্থে গিয়ে মহাদেবের বিগ্রহ দর্শন করেন। সেখানে তিনি সমস্ত মানুষদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করেন। মল্লিকার্জুন শ্রী শৈল নামেও পরিচিত। শৈল মানে শিবজি। এই তীর্থস্থানটি কর্নুলের 70 মাইল দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এই গ্রামটি উচ্চ प्राचीर द्वारा बेष्टित। ये गांव में पूरा एकदम प्राचीर है, माने पूरा बाउंड्री वॉल, बहुत लंबा बाउंड्री वॉल है, फोर्ट जैसा। एवं दुएर मध्यस्थले प्रधान देवता मल्लिकार्जुन शिवेर मंदिर। आप लोग में से कोई गया मल्लिकार्जुन तीर्थ? कोई नहीं गया? यस प्रभु। आप गए हैं? अरे हाँ प्रभु, हैदराबाद से नजदीक है, 5-6 घंटा लगता है, थोड़ा चढ़ाई पे है। अच्छा, श्री सैलम जगह का नाम है। मल्लिकार्जुन स्वामी, वो वहाँ पे जो विग्रह है उसको मल्लिकार्जुन स्वामी बोलते हैं। आप में से अगर ये सब हम लोग जो स्थान पढ़ रहे हैं, अगर कोई गूगल में से तुरंत शेयर करे तो बहुत बढ़िया रहेगा, सबको दर्शन भी हो जाएगा। आई डोंट नो कौन गूगल से भी है। गायत्री माता जी, निर्मला लिम्बरी माता जी, 12 लिंगों में से एक लिंग है प्रभु मल्लिकार्जुन। अच्छा, तो दर्शन भी करना अच्छा लगेगा ना, साथ साथ अगर दर्शन कर सकते हैं हम लोग तो। रेखा माता जी, आप लोग गूगल से देखिए, अगर स्क्रीन शेयर आता है तो कर सकते हैं आप लोग बीच बीच में। मैंने पूछने का दरकार नहीं है, अगर कुछ जो अगला स्थान आएगा गूगल में देख के इसको स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। या पंकज प्रभु भी कर रहे हैं, पंकज प्रभु स्क्रीन शेयर भी कर रहे हैं, उसीलिए उनको दिक्कत हो सकता है। एनीवेज, यस, दिखाइए प्रभु। हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं मल्लिकार्जुन तीर्थ? प्रभु ने स्क्रीन शेयर किया, देख पा रहे हैं? सुषमा शर्मा माता जी, आप देख पा रहे हैं? दिख रहा है। या सब प्रणाम कीजिए। ये तो दूसरा टेम्पल हो गया, मीनाक्षी टेम्पल लग रहा है। ओके, मल्लिकार्जुन वही है प्रभु, श्री सैलम। এই গ্রামটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং দুয়ের মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির। এই শিবলিঙ্গটি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলে প্রসিদ্ধ। 16 নম্বর শ্লোক, রামদাস মহাদেবে করিল দর্শন,
রাম দেশে মহাদেবী করিল দর্শন, অহ বল নৃসিংহেরে করিল গমন। অহোবিলে নরসিংহ গেলে করিল গমন। রামদাস নামক মহাদেবের বিগ্রহ দর্শন করে একবার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আহবিলাম নামক স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দির যান। There he saw Lord Mahadev, the servant of Lord Rama. Okay. रामदास नामक, रामदास क्यों नाम? क्योंकि महादेव तो भगवान रामचंद्र जी का भी भक्त है ना, राम का दास है, उसीलिए। 17 নম্বর শ্লোক। নৃসিংহ দেখিয়া তারে কইল নতি স্তুতি। बोलिए नृसिंह देखिया तारे कैले नीति स्तुति। सिद्ध बट गेला जाहा मूर्ति सीतापति। सिद्ध वट गेला जहाँ मूर्ति सीतापति। অহোবল নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বহু প্রণতি এবং স্তুতি করলেন। তারপর সিদ্ধবট নামক স্থানে সীতাপতি শ্রী রামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করলেন। এই সিদ্ধবট কুড়াপা নগরের 10 মাইল পূর্বে অবস্থিত। এই স্থানটি সিদ্ধৌট নামে পরিচিত। পূর্বে এই স্থানটি দক্ষিণ কাশী নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। আশ্রম বটবৃক্ষ থেকে এই নামের উৎপত্তি। সিদ্ধবট। 18 নম্বর শ্লোক। রঘুনাথ দেখি কইল প্রণতি স্তবন। प्रभु जी लिखी नहीं हूँ। सीक्वेंस में जो है उन, नहीं तो फिर मदन मोहन प्रभु हैं सीक्वेंस में। रघुनाथ देखी कैले पन्नति स्तवन, তাহা এক বিপ্র প্রভুর কইল নিমন্ত্রণ। তাহা এক বিপ্র প্রভু कैले निमंत्रण। তিনি রঘুনাথ শ্রী রামচন্দ্রকে দর্শন করে তাকে প্রণতি এবং স্তব করলেন। স্তব মানে স্তুতি করলেন, গ্লোরিফিকেশন। তখন এক বিপ্র মধ্যাহ্নে তার গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করালেন। ঠিক আছে, कोई ब्राह्मण उनको महाप्रभु को बोला प्लीज कम फॉर लंच इन माय हाउस। সেই বিপ্র রাম নাম নিরন্তর লয়। সেই বিপ্র রাম নাম নিরন্তর লয়। রাম রাম বিনা অন্য বাণী না কহয়। রাম রাম বিনা অন্য বাণী না কহয়। শ্লোকার্থ। সেই ব্রাহ্মণটি নিরন্তর রামচন্দ্রের দিব্য নাম উচ্চারণ করতেন। রাম ছাড়া তিনি অন্য কোনো নাম বলতেন না। সেই দিন তার ঘরে রহি ভিক্ষা করি। সেই দিন তার ঘরে রহি ভিক্ষা করি। তার কৃপা করি আগে চলিলা গৌর হরি। তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌর হরি। সেই দিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ঘরে রইলেন এবং তার কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করলেন। এইভাবে তাকে কৃপা করে শ্রী গৌর হরি এগিয়ে চলল। আজকে अंतिम श्लोक 20-50 স্কন্দ ক্ষেত্র তীর্থে কইল স্কন্দ দর্শন। স্কন্দ তীর্থ কইল স্কন্দ দর্শন। ত্রিমঠ আইলা তাহা দেখিতি বিক্রম। ত্রিমঠ আইলা তাহা দেখিও ত্রিবিক্রম। শ্লোকার্থ। স্কন্দক্ষেত্র নামক তীর্থে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্কন্দ দেবের মন্দির দর্শন করলেন। সেখান থেকে তিনি ত্রিমঠে যান এবং সেখানে ত্রিবিক্রম বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করেন। At the holy place known as Skanda Kshetra, Lord Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Skanda. From there he went to Trimath, where he saw Vishnu deity Trivikram. Trivikram Vigraha ka darshan kiya. এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরে।
एक खाने रही लो ग्रंथ अमृत अल्लाह बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि बदन भोरिय सबे बोलो हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि चैतन्य बोल चरितामृतम की जय 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 दास कविराज गोस्वामी की जय 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 जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय जय आज महाप्रसाद हो जाए तो बढ़िया होगा